हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं अल्फ़ाबेट A to Z। चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे A to Z अल्फ़ाबेट। ये देखिए कलर्स, कौन कौन से कलर किड्स, आइए जानते हैं। ब्लैक कलर, कौन सा कलर किड्स? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर। स्काई ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर। रेड कलर, रेड कलर। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। येलो कलर, कौन सा कलर किड्स? येलो कलर। पैरट कलर, पैरट कलर। चलिए किड्स, हम स्टार्ट करते हैं। A for apple, A for apple। B for boy, B for boy, B for boy। C for cow, C for cow। D for dog, D for dog। E for elephant, E for elephant। F for fish, F for fish। G for grapes, G for grapes। H for hen, H for hen, H for hen। I for ice cream। J for joker, J for joker। K for kite, K for kite। L for lion, L for lion। M for monkey, M for monkey। N for nest, N for nest, N for nest। O for orange, O for orange। P for parrot, P for parrot, P for parrot। Q for queen। R for rose, R for rose। S for sheep, S for sheep।
T. T for tiger. T for tiger. U. U for umbrella. U for umbrella. V. V for van. V for van. W. W for watch. W for watch. X. X for X-ray. Y. Y for yak. Z. Z for zebra. Z for zebra. थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो बच्चों, कलर्स में बच्चों आज हम आप लोगों को सिखाएंगे अल्फ़ाबेट A to Z। इसलिए बच्चों वीडियो को पूरा देखना अंत तक, तभी अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे लिखना, बोलना, पढ़ना। ये देखिए हमारे क्या है, कलर्स हैं। कौन कौन से कलर्स हैं आइए जानते हैं। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, पैरेट कलर, पैरेट कलर, येलो कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर। ये हमारा है लास्ट वाला रेड कलर। कौन सा कलर किड्स? रेड कलर। चलिए किड्स अब हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट को लिखना। ब्लैक कलर, A for aeroplane, B for banana, C for cat, parrot color, yellow color, D for dog, blue color, E for elephant, red color, F for fish, G for grapes, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for jug, J for jug, K for king, L for lion, M for monkey,
N for nest. N for nest. O for orange. P for papaya. Q for queen. R for rose. R for rose. S for sun. S for sun. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X for X-ray. Y for yak. Y for yak. Z for zebra. चलिए बच्चों एक बार रिपीट कर लेते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। चलिए बच्चों वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।